Hello everyone. First of all, let me to introduce myself. I'm Angelina Penile Lukmanirang. I'm from the 5th semester of English Education Study Program at the Nusa Nipah University. So this video, I'm going to make a video practice interpreting as a interpreting. So let's enjoy it. And now, Dan words sekarang, and their stories kata dan from sejarah VOA dari Learning VOA English. Belajar Bahasa Inggris. Great ideas can be the Ide-ide lifeblood hebat of dapat any menjadi sumber project. kehidupan dari That proyek means they can apapun. bring a project to life, Artinya, mereka or dapat even menghidupkan back from the sesuatu dead. proyek atau From bahkan menghidupkan redesigning a kembali home proyek tersebut. to creating Dari an mendesain ulang educational rumah product, hingga menciptakan bold, produk creative pendidikan, ideas ide-ide yang are berani valuable. dan kreatif sangatlah But berharga. often, even Namun a great seringkali idea bahkan sebuah ide needs a little work. bagus memerlukan sedikit It usaha, may need mungkin tweaking, perlu penyesuaian. meaning you need to Artinya, make small kamu perlu changes. melakukan perubahan kecil. So before sharing an Jadi idea with a sebelum large berbagi ide group, dengan kelompok we may besar, want to share perlu it kita with a smaller membaginya dengan group. kelompok kecil. We can test it out Kita first bisa mengujinya before terlebih putting dahulu the idea sebelum into mencapai ide action. tersebut. But first, let's Tapi talk about pertama, getting that big mari kita idea. bicara tentang You may mendapatkan have ide besar heard of itu. brainstorming. Kamu This is mungkin an pernah idea mendengar creating tentang activity. brainstorming. Ini adalah When we kegiatan menciptakan brainstorm, ide. we say Saat kita ideas bertukar as pikiran, quickly kita as we think mengutarakan of them. gagasan secepat yang kita In pikirkan. informal Dalam situations, situasi we can informal, call this kita bisa throwing menyebutnya spaghetti at the melemparkan wall. spaghetti ke Why, dinding. you may ask? Mengapa kamu perlu Well, bertanya? cooked spaghetti is Nah, sticky. spaghetti yang dimaksud itu If lengket. spaghetti is cooked enough, Jika spaghetti it will sudah cukup stick matang, when you throw it spaghetti against akan the lengket wall. saat dilemparkan di If dinding. it is not cooked Kalau enough, kurang it matang, might mungkin not tidak stick. lengket. Good ideas stick Ide too. bagus juga melekat. In brainstorming, Dalam we often brainstorming, say we kita throw sering ideas mengatakan around, bahwa kita and the saling good ones melemparkan ide, stay or stick. dan yang baik tetap bertahan. But as we said Namun earlier, seperti yang kami even if katakan an idea sebelumnya, sticks, we may want to meskipun test it out sebuah ide before melekat, sharing it kami with a mungkin large ingin group of mengujinya people. sebelum membaginya kepada That kelompok is besar. when we can run it up the Saat itu kita flagpole. bisa menjalankannya di tiang bendera. Running an idea, Menjalankan plan, ide, or proposal rencana, atau up the proposal flagpole sampai ke tiang is a bendera way to test adalah salah satu interest cara or untuk get menguji feedback. minat atau pendapat The responden. full phrase is Untuk run it up the melengkapi flagpole adanya and see if naik ke anyone tiang bendera salutes. dan lihat apakah ada yang memberikan Military hormat. salute Militer when our memberi flag is hormat present, saat bendera dikibarkan and when they dan hear the saat first mendengar note pertama of the lagu national kebangsaan. anthem. Let's listen to an Ayo example. kita dengarkan sebuah If contoh. you are the leader Jika of a Anda adalah project, pemimpin you could say sebuah to your proyek, team, kamu I dapat like mengatakan that kepada plan, tim kamu, but it is risky. saya menyukai rencana Let's itu, run it up the tapi flagpole risikonya. before pitching it to Ayo the kita boss. naikkan ke tiang bendera sebelum In other words, you melemparkannya want ke to get bos. more opinions Dengan kata lain, before Anda making the ingin plan mendapatkan lebih official. banyak pendapat sebelum melaksanakan Here rencana is another tersebut. example. Ini contoh lainnya. When writing these Saat menulis stories, I cerita-cerita ini, often run saya my sering ideas up kali a flagpole. menuangkan ide-ide I saya ke respect tiang the bendera. opinions of my Saya coworkers, menghormati pendapat and rekan kerja often take saya their dan sering suggestions menerima on saran dari board, mereka. meaning I take them Artinya, into saya consideration. mempertimbangkannya. So I like Jadi, bouncing saya suka ideas off meminta them, ide atau pendapat dari mereka. and that is a more common Dan way itu to adalah express cara this yang lebih idea. umum untuk mengekspresikan Bouncing gagasan something off ini. someone Memantulkan is a sesuatu way pada to know their seseorang adalah thoughts. cara untuk mengetahui You are pikirannya. asking their opinion Kamu and are menanyakan pendapat looking to mereka see their dan ingin melihat reaction. reaksi mereka. Bouncing ideas Menyampaikan around is ide a good adalah way cara to yang terbaik gauge untuk interest, to mengukur find minat, out what untuk people think. mengetahui apa yang dipikirkan orang. So the next time Jadi you have lain an kali idea Anda punya and ide you are unsure dan about Anda it, tidak run yakin, it up the tunjukkan ide flagpole. itu di tiang Bounce it bendera. off some friends. Pantulkan beberapa teman. With the right people, Dengarkan you will orang yang soon tepat. know Anda if akan it is segera good, mengetahui apakah itu bad, baik, or needs buruk, work. atau perlu diperbaiki. And that's all the time Dan we hanya have itu for this waktu words yang and kita their miliki stories. untuk kata-kata dan Until kisah next mereka. time, I'm Ana Sampai lain Mateo. waktu, saya Ana Mateo. Okay, that's all about my interpreting practice. So the conclude is in this video is someone
who has a common mind and common sense will utilize his thinking power by adapting to the people around his or him. We're exchanging ideas with group members to solve problems. That's all, and thank you so much. I hope all of you get the point of my interpreter.